ओके गाइस, आप लोगों का ये फर्स्ट रैपिड आ रहा है। रैपिड का नाम है क्लब हाउस। चलाओ चलाओ चलाओ, गो 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 हार्ड, गो हार्ड फॉरवर्ड, कंटिन्यू। चलाओ चलाओ चलाओ, डरो मत, चला दे रहो। स्टॉप, रिलैक्स। ओके गाइस, ये आप लोगों का नेक्स्ट रैपिड आ रहा है। रैपिड का नाम है कैच फ्लो। Stop, relax। नेक्स्ट रैपिड आ रहा है। रैपिड का नाम है इनिशिएशन। हाँ, लाउडली 3 टाइम बोलो, गंगे मैया की। ओके, चलाओ फॉरवर्ड अगेन। Stop. Chalaओ, go forward। Stop, relax। तो कैसा लगा ये? चलाओ फॉरवर्ड अगेन। Stop। Relax।
रैपिड आ रहा है, रैपिड का नाम है डबल टर्बल। ओके, हाँ लाउडली 3 टाइम बोलो गंगे मैया की। ओके चलाएंगे, गो फॉरवर्ड। Stop. Chalaओ forward again. स्टॉप टीम स्टॉप। पैडल अंदर ले लो, पैडल मारना मत। चलाओ पैडल फॉरवर्ड। Stop. चलाओ पैडल फॉरवर्ड।